18, this thanks to Sister Ole who has been around for the past 2 hours or so on the Cafe Agenda. Of course, time now for morning news in Mandinka. My name is Keba Kamara, and we are broadcasting live from our main studios in Pipeline. Paradise 105.7. Big thanks to our sister radios, Paradise FM Basse, Paradise FM Farafene. They connect with the news. A big thank you, of course, to Caravan Community Radio, Badibu, they also connect to the news. Carl J. Carl Tentua Tumalamina Fele Natajan Kodeka Kibarol Diala Manika Kamala Samanda at the February Karo Tili Tanin Nani 14th of February Tening Sang be for another Kodeka Kibar Karol Jibe Munagana Kumaraji Akadiala KJK Tentu Sister Ulena Momin Bebenunjanga KJK Tentu Anim Fananga attending a registered Bungol Minialanko Woleka Choki Kibaro in Akadeka Kumako Jamfa KJK Tentu Naradi Bungom in the Bashan in the Farafene Anim Fanan Caravan Community Radio, Caravan Radio Mimbea, Badibu, Caravan Banka, Kefanan Jaketan, Fanaka Kibaro Nika Fitendla. Be New Samanda Kibaro Findra Korenke, Albamuela, be Albamola Samanda, News Samanda Kibaro, Supreme Islamic Council enabled Jame, Imam Babali Leofo, of course, Supreme Islamic Council, it's a Multi Minialco, Momanya Nakelamoya, Atumalamina, Akukabri Yajame Bunjanga, it's only Yajame Dokukele, Yajame Mako, Bakele, Faketa Yajameti, Imam Babalilo from Bajiba Standard District Kibaral to be Albamuela, come Mali Wada, withdraws from Banjul race, Mali Wada African Mayoti Banjul, Amamolti Mialanka, Sefroke Kibar Katobalabi, Ako Adatije Kotanke, Ata Kenola, Minatina Akata Kenola, Munatna Mali Wada Kadatije, Bajiba Kibar Katonya. Barrow hits back at critics saying they should give him space. Kamunta President Adama Barrow atem multi miyalanko ika adiamta attending Turkey tumala ne ko kabrin dimanso abije bari ko kabra be diam kan gambe no be Turkey akoeko mol mi yalanko ika diamunta la kola wala namma sakunda kabri ya jame benunjang imo jamal bije meje no be derine UDP ko lintol da male keloke kamunta nyimu kumati mi kabrafo attending madi jabate mi yalanko afananka mamam politiko fanala aka safaroke amimbe tango ay safaroke ako president Adama Barrow manyaka ko nyin kuma sifal fo manke UDP ni president Barrow nyol damale nyin keloke fo nyin change tota wala fale ma tota atani madi jobate anin gambian jama bije inate nyakuya imang kontana kabrim president Barrow nyin kuma kama fo mbake Barrow jibel nyato I will not go independent if UDP don't elect me, Papanjay. Ako atelola fangwaya atata independent niatra UDP manate ke candidate nyinti. Bari ako mi yati na fanga nyimfo wolenga. Natra UDP mota mi yalonko atenying KMC asa sambano Londo babulo Fero babulo Makamo babulo akadebe tarla wole koma atata kala independent. Ako bari natra UDP mota mi yalonko Fero tabulo Londo tabulo Makamo tabulo wota tabulo independent kasi Papa Njai mba jibel nyato bande court wants audience to respect the law in the NIA case. Kamuta mu kiti bungolti miyalan ko former NIL min benunjanga ibe samakan kiti la yankuba badina la mola mol nata diama jojo ni miyalan ko atleb marata case ni na anata yamaro di anil dandararo ka foko mol miyalan ko wala kana kiti ni jibe pour ni nata iseke molti miyalan ko ibe kluo soto la bake ako atani complain la furtala wala mol diamta kiti bungoto ka foko jama ni accused persons wala yankuba badina la mola ni be dundi kam moto ni bota kidudula ni bidakanga iko mol min kana audience min kana jiberola ike botandi bakele ike wure ike bo ike neng ika fengol dol fay kan jojo nyinko alafta woy bang say vehicle accident left 5 injured for any super so fait accident dokata mi yalla ko molul le baramata jaw baramata sangara ando jibela nyato. What is holding the registration of new political parties for a newspaper? Wale o safa iko munati na hanka bi political party kutola iko ilafaka register pour que political party de bari iko hanka bi niye motling IEC kamin foy wala na million cling anyanta wala jola for ya ko be kenala nyaadile fo fa ndro manke bang
CPA condemn sa Charles Kevnina akamda dindingol min kata ne nyinola aninga wo kusifal atanyum ba côté dom side ma fanga anin blauto mi yalla ko dindingo tra yaay kanga ka newol nyini anin nyingo newol ka newol nyini kata ka wafi iko CPA Child Protection Alliance wala marta dindingol la kola atuma do ko bunda mi marta dindingol la kola iko ilafta akoye bang saintenting ngani nin karoke docteur mi yalanko iko atale boyta ala persono kanga docteur mi yalanko iko arbitre heja be do ko lawto bari persono do bije sanon do bije mi yalanko ikayo lañu yala iko suto la ka yole akala ko wala iko am molti mi yalanko ye belo diala bi kabinga police kunda kola iko ama ye belo diala bari piaro kabinga piaro kola piaro ko ate malon sentencing wala kulbe nyamenga tumala menda ako hankabi am wala kulonga bari Mustafa Diallo mi yalanko atale be foria newspaper atale kibaru ñu safe kabrina kuma telephone to kanyinen ka mi yalon ko docteur mi yalon ko akanya anyapita ay more mi yalon ko personal de 24 years sumri no mi yalon ko sangitan aninani sanji moni nani ay wala soto kabrin docteur ñu yala kol kala santé de docteur ñu kabriya muta police kunda ala kolbe nyadile Mustafa Diallo ako asa même fo no santé de wala nga ye belo dialale ya bulale ngoki baro jibal Imam Fatiya wala diamta han kadi de ako I still maintain that Ahmadis are non-Muslim han kadi mbafala Ahmadil mo mi yalla ko to manke a muslimoti andunga I can go on a debate Imam Fatiko ay sanin tableau blano momo tema pour aya foye munatina Ahmadil manke muslimoti Imam Fati abe diamka wato mena kununga ako abe lafla min frana wala Imam Babali pour ano fone tableau blano tema pour ye debate pour kuma kure diamu akonyina tumara mina anas akilo bakanga Imam Babali ko atemi mira wala mlakum dinukum wala dini ngara demande mi mokko man la ka momi Ibrahim Kamara ngata ni ka akoni na telephone to I also want to face the vice president or anybody on the FGM issue Imam Fati ko musola ni sunno musola ni nyakata abe lafela pour anim vice president of the Republic of the Gambia ye siya ko kacha tumalamina Imam Fati ko dalilo ba bulu aje Qur'an ko no aje hadithul ko no ko ni musulna bambandi balti ni mukultimi yalan ko musulmo musol nyanta kakele ko woto nasara vice president of the Republic of the Gambia Fatumata Tambajang woko ni mantra Quran ko na mantra hadith ko no Imam Fati ko be diala bake pour ye tableau bla jotema ñing anen kibato mala bi yalbo la sodla janga prada fema 105.7 kalbe je kalta to ko ke ale wato minta kela moy kibaro bakari baji salamu alaykum assalamu alaykum yes question Bakar Badi na 5 minutes dun tawon kan so jama jama somanda kaninika the level of preparation sa wala na parendre ko be nyaadile pour ni meyo siram mi yalla ko mo jama bi jini be inflation ka soto parendre ko be nyaadile kaje ko ibe kala meyo de KMC la preparation be nyaade mbakan ne ba be preparation comme ya yalla politiko manke lunkin kuti so bringa na kandi si lunch nga ku jamale ke ngata de ni mo ke tan kata sa tel to ni mo ke chake ning ka fo be benkane fanan dikani ba jele ngata so fe mi yalon ko comme politicien o nyanta kala le pour ka je ko ni mo ye nyolon ni mo li ka fo be benkane fanan dikani ba jele ngata so fe mi yalon ko comme politicien o nyanta kala le pour ka je ko ni mo ye nyolon ni mo li la programme o long fengol mi yalon ko te amere ko ni site be wala kala ka wol pour mo li wolong ba ke kan so right now the comme nga fanyamen last time nga na independence declare already comme mantra party kono be loring independently anum fanang na committee mi yalon ko be wolle local in the constituencies nga wollo le so wo mol be la do ko ke kan pour ka je ko dula de la mi yalon ko nyanta futala je pour que ni mol e ka chaka pour yalon muna ti nan te be local me ala munem programme to mi yalon ko be wala samala na KMC ni ganyeta pour mol sa lom be wol ke kan fana so ngamera wolem ko ti mi yalon ko be wole tembota de moment ikijo buke fara imang uncomfortable niaje comme UDP over 15 candidates mi yalon ko ilafta ke KMC meyoti ni ol dol jibe ne UDP kam jibe foy buka fo jamente ndembor la ba ngata join UDP pour ngakela candidate
hani mbuka mo yalon te ndem mum mon mi yalon ko jani be fenkelen kamera bakele anu ngam mo so mi yalon ko wolle be timo ko no intol be nga kacha kele ka bring october kada fo january jani be na independence clay wo be mo wato mi yalon ko na tale pour ka jibe politico ala halo be nyame anu ko mi yalon ko nyanta wala kele ngake so na independence birimba declare kan amu fenati mi yalon ko tol nga jibe le nga lon ko wala mputi mi yalon ko wala tol winindino wala tinna ndisara pour ko lo independent but you be ha men c'est ça moi ça da mambali wala bar yalla ndaka fo mo le donc politico manque wati parce que fendo mi yalla ko wollem mi wolbe ke kan jang modol bi je mi yalla ko ya lonne ko pour local government election pour KMC eta nyaata pour nga kantu so mi yalla ko mol sulata minna yo kansule wo do ko ke imanyan na political party jibela so if fitino le bi eta yo mo support but ning carte fay wato sita e dol fanam ba jibela ko nyino be mimbe lo den jumale mo mi yalla ko asenna banko nyin samano nyaaro yalla carte yalla so pour comme hajilo kan tele no because ngalo at the end of the day ngalo ne ko place o especially nyato ko ya ala la ka di mol so ni tol be nyini ndiro la ala ba di la min na mo malo okay ngam fare ko ka minti sanne ka ta mol ya ka fo la fa kala nyati ali ma ko ale ka fe fayne aussi fa ko be campaign ci kan ne in a way fo so no ye wo mo tanya yalla wo mom fende mi yalla wala ngata kelen tol mam la fi minna wolem ko mimbe ke kan na politiko to ka ko do bandi ka di molla wala ka fenke mi yalla ko moma lon ko ka kele no anon to mala ka nim parete bin sindano nga ko do nyini ngata nga di mol bar wo man ke fenti mi yalla ko to nga meral ko politiko manyan na kala firtati fendi na ngana ka re deal because ni ko do ne moye ko do dila bi ibadu mala le bi bata ami yalon ko wolbe ke kanjo wolbe continental so to man la ko wala kala wala tin nan kan kurol sang kata alfalia ka fale ko mbello wala ni me yala pour asema koy ñaaro ko funding kellem ngala wala musol nga minti sang ka tandi al because wolem kuti mi yalon ko wolem na adoti ko ñing ni lafta fen ay ka fen sang eta ya di mol ya fale ko ñinem bara pour ko fengo mi yalon ko tema ken mbemmi mbeke kan tay na football la karola ñu bari ngola karola community service la karola wo mbem fen mi ndon taga kel no sangi tan commando so mbe wo continue pour kake baraka fenke mi yalon ko mbuka kenu wala ka kudo bondika dimo la pour yan support de ma mira ko mol fongo nyanta kunina la say ka lon ko wo manke fenti mi ko wala mentol sambala nyaata okay kole a quality je bang min yalon ko difficulties min yalon ko sentending iba face kan comme politico atamandia fo kabrin inata ya politico star ka kemeyoti fo kol bi jele min yalon ko de a concern ye botandele imo kole a quality awoga kele yalon to la gambe jam fango politico fango le koleat in the sense ko mol ka jele ko amu fende timi yalon ko be ma koy kanne pour yete ke ye effect fente to nyaalam dol bi jele mi yalon ko ka dum politico la pour wala karola bari dol bi jele mi yalon ko ka dunne because ya mirala ko lafta falingo la kela mi yalon ko ta keno la ni be dula doto foy se politique dula ni mara pour se wo falingo keno so wolem to la interest bari mol ka minje wolem ko nyantana ma ko nyinto nyin kenya ni ma ke yata ya ko kare ma beta ko tara jele pour ka fenni ninka amadi la wala fenne dina mi yalon ka mansia anon amen tol man ko di soto pour ka di mol so wo mo fellati mi yalon ko bata kule but ni wo bata je kay maybe warati ngolem politique wala abe al halo minto diamo ser jele baake parti la karola kare mu nyinati kare mu manin ko kare mu jolalti wo fana be siaka wo be mol bata ni kan baake but dol ngalon ko maybe with time gambiano be balon ne ko ton bo mo kelngolati banko mu be talati anu moma mi yalon ko yamira ko miro soro pour ka banko sama nyata e nyanta place ni la amma manyan na jibela kare mu nyati wala kare mu sidole politico certa expensive ta jumala be bakar baji sponsor kan ndefangolem anina mol mi yalon ko wolbe ma koy kan parce que nga fendi ngomen so dum badu ni kanjele la tan mi yalon ko se depend ro mi yalon ko nyanta kala na campaign mol malal na candidate mol mi yalon ko wolle ba baka fon ninkel aning musol mi yalon ko wolle ben tol support kan mol ka ni sula ta fenna mol ka maybe 5000 boni wala 10000 boli aba ko tin ni na contribution ate so wolle fendi mi yalon ko mol be la ko do bondi kan rom pour ka dépense ok amande interest le so da bare ya lonne ko pour na KMC eta nyaato foko do se boni anu ni mol paratela pour ka je ko ya dépense pour nyanta min kala ngake finally you are still confident that ko it la be kala KMC mate
ha ni ala ya kiti kay because nte yalam coming for nyata ko ntama lanon ko bela sono gagnola be finte la jele because dia mo siara al problème siara I mean call baby jele mi yalan ko mol ka jele but nte ngalon ne ko ni be fanyino la especially nyata ko te la kala be min nyini kan ibe lola ibe sila so pour que confidence ro ha nte confidence ro abaraka bakki jeka tantua Bakaria Badji alafu ke meyoti ya KMC ala kuma kangal fole am yalan ko comme han kabi ko abata kala independent ladi ko la ko fo ko bar han kabi jiko bet bate bake ko atlebe ni KMC siram kany bi ñun samanda voice newspaper ya safe ila mamadou traba en janjambure siara wala safe ay ko commissioner sa top plus of lana commissioner top plus of lana ni moy wolen ñinga mol min yalan ko wolen jame commission dia iko ye murum ka blal dolla kenol dolla tumala minna iko itol lata ko ten ñinga president min benu janga ñin blal ñin lansola ñin kenol batala to yala e ko monde walantana lumoldi yen country wide to banku be muru wa nyim commission mola ye wala stada kata blato mi yalla ko nga fo nyamenga kenol mi yalla ko nim kordala mi yalla ko tol jikita ko ate o kordala wala o kenola min to be safarin keno kaytol bala wala yaya jameti e ko mi ya ko fo nyaten kaya sura fata jane atle moti mi yalla ko e ko kununga ndur kunda gadina mi yalla ko be esaw bara e ko atemo bla balti mi yalla ko be esaw bara e ko ni commission mol tata je jibe e ko jurundi visita wala kabita je e nata bla je mi yalla ko 700 by 50 meters mi yalla ko wo mu bla balti andi ko momentan tamun jeri bang on by one the graph momentan mun jeri bang mol tamun o blata mi yalla ko e ko kabita ni dulanto atanin durkunda wala ta fay ko mama dol tamun ñun dulanto bari ñim mama ñinga kabrani ya jamana da problème soto ya jamana ñun dulanto ko kam ka sisabulu ka ta ka dulanto ka ta iko iwo mama nyinga akamin kenu wala moria do koti bari anane do ko kenu fango ya jamme bari kabri na problem osoto atani polimana momi yala ko ateka moria de malke atani nga ala family members ala mola inata ko nyin commission molie comme kabri nyin ya jamme na problem osoto inata aje ko ya jamme na nyin blani sisa mi yala ko benin esaw bara andu ngi ka fodje da ndur kunda gadina wo mu kankam balti gadin balti mi yala ko 700 by 50 meters ay wolta ñi nga marabu ñi nga ñi moro ñi mbulu e ko kabrin atengin molta radio commission molta radio ye blado fanande mi yalon ko e fauna detik tractor sa ye tractor do le tara pakringa ato dlanto mi yalon ko e septic forest je be yirol siata je bakke andu be jamfara yiri jam balle bije ay ko tractor fanandol benin je mi yalon ko jigita ko ya jamel tan iba sabaka wata min hanka bi voice newspaper iko teninga commission mola e continita kata blate ka fondamente bara jinaki island iko blado bide mi yana ko 1 kilometer by 1 kilometer mas lana wo fana mu bla balti mi yana ko mangrove ko mankol bije anim baba ani sita jola wo fana mu bla balti bari ko ni residence wala minibe sabadri nyin blanto iko wodula ye jeru safle je iko ya jamme ko atel tamu jeti
e ko kawru village a nyim mo na kawra a siarara a damente ala ko tonyum fango ina rata fo blado bi yalan ko ina blado je ka fo damente ko hili lana blado fana bi je mi yalan ko lan balan jeti a konko mulon jeti a bari kabibe diam ka Mustafa Ndiaye ate ko ñun dula mu dula tim yalan ko de a masakunda ko e to la fana ñin hili lana a ñin konko mulon mi be ñun dula to siarara a ya jamme ko to la tamu jeti a tanyin a alkalo a be diam ka wato minna a ako a ñin blade a former president a te ko a infrastructure development ako priyo blabla je mo kana jema kantum e ko be bla kam yurwa ko la e be wala kala blando e ko blaninde a kabriya ko keskisa a tanyin blanin tobe safaring kayto mum babala a to ya demal tobe safaring bala ko atal tamu je fananti ko ñun bla ñi hillana atemu bla dum yalan ko de a mo jamala interest nun je a bari a several religious leaders mo jama bi je min yalan ko dina ñadon ko lenga a e ke fenya mala ken no a ñun blanto a bari kabri ya jamana ta ñun bla kiskis drong a ritual place a comme jemu bla dum yalan ko mo jama bi je e ka droit no la je a kabri ya jamana ta ñun bla ko kiskisa a e ko anata wo bla ñi nga ka fo ñu mole ko a ko je fana mata je jilanka e ko toñum fango a be konne kanne a ñin commission mola a min yalan ko a santending ibe toke kana kata dulal to min yalan ko a etol jikita ko a kordala wala a dulala a kankangola a gadinola a min tobe safarin kaytol bala a wala yaya jamati e ko ñin commission mol ko ibe yara yaran kanne a kata ñin dulal jibe yaya jamme ñin dulal soto ñami Bojang Islam sa inpatient young Gambian sa wafana mo kibar ti miyalan ko biya Fintran Voice News so bala mo kibar kuma bati aten multi miyalan ko presidential advice miyalan ko wala ka yamara religion dino ko la anu ko sifala ka fo me ko dembo bojanga mo dema ka kuma ni na fam wala dembo by force atle moti miyalan ko de e ko adiamta aten ralito miyalan ko aketa brikama bari min fo de raleninto ko funding kela mo molata min yalan ko de e nyanda kam mu nyoni sabarota a pesena comme ye sabari tumala minna iko atani man sakunda amanyina funding ke la ko la ko dembo bay fo sa fa mitindula dembo bay fo sa iko kabrabe jam kan jamato minna ako kol bi jele min yalan ko policies that will assure their future ako be fere kol la kan min yalan ko Gambia funding ke la ko minga nyaato be fanuri mbakale dum kujama la bi je min yalan ko e la taake ban Gambia funding ke le natra ye munyoni sabarota ye man sakunda ba do folo yala do koke iko abe diam kanu ndame ko ngafa nyame United Democratic Party tumala mina wolle rally bakeno atani brikama iko dembo bojanga atle diam ta funding kele komina atyaje ko funding kele jamal bije min yalan ko ila ko be ka tarak koranto kolti komina e kala fi kole ke sai nga ko mu kulti min yalan ko nyum sakunda sanje klindama ye wala soto andum kol bije min yalan ko wolte tariana ko funding kele lafta atariya nyame dembo bay force kabe jam kan je wato mena akoy democracy has limita akoy ko funding kel kan democracy mo fotantinga fal malong dandula bala kantunga na yajibe santentinde akon nyim funding kel min yalan ko e ka tu protest la wala kan nyim balamba yalke akko ko sifala akon nyim man sakunda wala fango yo wato dila wala yo space dila ay wo janto dila akko bar man sakunda do min benun janga funding kel bu ko haninunga ka finti silo kan ka kol dolke woto akko democracy biatale anding man sakunda kuto nyanga etole democracy di mulla bari ako mol bi nyanda ka funding kila e nyanda ka jela ko democracy fana dandula la soto ako niyaji de fama nyimu kukul na miyalan ko ay man sakunda to dia bake andun tol buka kamo ares kamo lipa anu sifala nyima sakunda kuto buko ke ako woto ay nyanta jala ko funding kila ndol be gambia la koto ale wato di mulla nga do ko ka demande dembo by force kabe jam kan atinin brika marale to mamina ako we have been patient for 22 years andola ngam munyoni sabarota sanji monni fula kabri mo masakunda do benu jang
ako andu hankabi lafta aliyo kusi falke to live by the spirit aliye munoni sabalota aliya ko aliye wato di mola to be president kantunga regime change antonga masakuna falling amame andunga mbadala ko alafta minye ke funding kila fo adokula mbang walla kusi fala karama lembang abebe kelale but gradually bara minale demanding alafta minna wala nga masakunda ay falling pour alfana life alfana balunya ay falling andumbo ko ci kane dembo bay fo shafa metin kankularol budala kiti kibaro min bijang wala nga taking high court justice Kumba Sila Kamara on Tuesday kununga I warn him I blow loko I dandara ke mol mi yalon ko wala kana kiti ni jibe atani justice Kumba Sila Kamara amu molti mi yalon ko e kama kontana kabringa lawyer na rafa ko na kiliano wala jam kuba baji ni modola ni la e findira kiti bunkono ke dindi moto kono e ka kolya kol do soto tubala min na moldol ike bumberola dol bije e ka tule bola anin ka kuma kangol foma mi yalan ko amanyinya ni kankula la budala drong kankula ro minute fla be kankula ro dundla ni kankula budala drong nyin kibaro mi yalan ko keta city dula kununga alpha yang kuba jalo foria newspaper wala safe na jibe tenyinga magistrate ni kiditela nyinga ay munu fo nyim mole min yalan ko kiti bumuto mi yalan ko wala kana ka kito nyi jibe ka fo audience ni mbot na kankula drong be nyinga kito jibe la kamunta hankabi de kibarol bitamin yalan ko be jibela fananga nimbot nang kalkularo la imam babali ako Supreme Islamic Council enable jamme ako Supreme Islamic Council wol nyante dilale tumala minna itu lefongo ya jamme makoy fa ameta jambake kandum ako ni ya jamme min ke don Supreme Islamic Council kafo wala bete yata ako atada mala num imamoti mi yalan ko akadiamu akaya jamme yamale akadiamu ko lamin yalan ko wala be kikana imam bete ya anin kibar do bi jamme yalan ko imam fati fanan diamuta anin kibar to mala ni mo tan kan ko la mintu fla me mo nan me mo fanan do ko man la layno to ni kata soto Paradise FM 105.7 na radi bundobe bassa radi bundobe fara fene afale kabringa kankula sudumala borala murunda nanga Paradise FM janga 105.7 makasro real estate fana mo molti minanko ya sumana kibaro ninga ya depensa makasro real estate Kordala be bulu Tuba Kuta housing estate Sanyang Sivu Brikama Mandwar Brikama Medina aning individual plots tu jerenga Brikama Jida Farato Bojang Kunda Lamen Daranka Kembuje aninga dula Jamal min yalan ko nali so telephone to drong be dula Korda wa filale andum fananga special offer na wala nga for civil servants dokulala masukunda dokulala min yalan ko ko nalta je iba katala ye Korda yalla da diar nyame ada so nyane 2500 wuli fula kenna lulu niode do drong isa demanding jo molbe ber kan jede kata kela dulal sang makasutu real estate so no telephone 2888 154 640 8154 makasutu real estate ay to la jontangonti Korda la karo salibala ndana studio kono anta fengal dronga ngala microphone yele kibaro min babulu ayadi sina continue kibaro la sali barka kibar nga lamay lalbe konto min be lamay ko Paradise FM 105.7 kibar folo nga min jibe wala kitamit yalla standard news fa safe e ko min keta Muhammadu Musa Njadi jama yalam papa njela tela ko de ni judi bi ma tombo fo furalo ay lo to la ticket wala ka KMC meyoti akwata dun talola ka independent ako yudi bi lañu tombo ndiro mi yalam ka kanana ni mata tombo ako fongo batina fata talola ka independent akwata de akata jikita ko ba tala yudi bi pajo ba tombo na furalo
ko to yala ate KMC to do ta ko bare fana na tara UDP matam bo andi ya mola tombo mi yalon ko fana aya ham soto aya londo so pour kallo KMC wotundo nyinto akata lola parliament atata lola independent candidate yala fo Paradise FM kunu kabrani wakacha la standard ci suba ya mote bulo kon atatna ka fo ko khoni ajibe fo ko mi adna talata ko nyimi keta UDP ba tombo na pour alo KMC la ko kadum fo ngoni aje nyimi ya le momin tombo na mo mi yalan ko anyanta le ke mote mi yalan ko ku mol la tala jiko soto do anda ke mo refana mi yalan ko nyabatra lord min ko wolon kana yirwa ko sambana KMC ta ko andu ne ya talata fo ngol dum kat wojiko mi yalan ko e be bate Papa Ndiaye da tan ka fo standard ci suba ya motablo standard ci suba ya motablo ko ta Papa Ndiaye do ko kala fo sanji mon nan nyomi badande ata nyim politiko ko wala ko andu fanan nyajibe ay londo mista ko nyinta dum londo mi yalan ko wartala warta nyim ko nyinta ko ate dum atata dawda kamen fo je wolon ko ne bo mutala momi yalan ko lafta wala lo KMC la ko wato wati ke ko nyinin ka nyim mari ay mon do kula ke nyim fanna wala fam nyim mari dum abina mu yirwa kula felna ko ni o mira do ko ko fente mi yalan ko betala ko andu da tay jiko sto ko na dalota KMC wala fam wata jiko sto ko nyim kita UDP patrioti ba ta tombona pour ay lo KMC UDP to yala hanka bi kibaro to e kanyum keta Japan ma sa kunda tinel ngo wolle signierke ma horo do mi yalan ko bina fandla Gambia banko ma horo mi yalan po kata ta fa ne ko nyum keta 61505 euros yo tata kanyam fo Gambia ko do million saba nanga moto mi yalan ko fe preta kadum de loptano la kundo loptano mi yalan ko wala keta Sahara Medical Center te ko bakane finne ko nyum ko do dum bakal center mi yalan ko e badon la sandiro e badon da sandro hono ba fongol mesa na wala kata do ku loptan do kuran fongol te min yalan ko fong e docteur o kemuna fongal ka jibe ko kiskito ke mol balo ka kiskito ke sa do la min yalan ko wala balo ko ne ko nyim dum bakal fete min yalan ko aba loptan mama ko la ni na ta jibe fongo mol fanale ko jaban la nyum projet ko dum jindiro min ke kaber projet ko do gol min ka da grassroots humanity security project e ko nyum projet ko bota wala ko to kaje ko kam ma ko ro fudan dim mol ma min yalan ko fong wala sotale ko nyum ka docteur Abubakar Jatem mi yalan ko to medical director to ñi loptano to makane fin ada don ko ñin do ko fenete mi yalan ko ba makoro sambal na loptano to bakal makoro mi yalan ko fangay baaji de la ka sasal jibi sasal mi yalan ko buka sawu akoy bolle jibi la anen fana ka je ko kayelol jibi anen kusi pat mi yalan ko bere do ko ne bolle kara e bakara ko wala jibi ñin do ko kona ko ñim fenete mi yalan ko nana ta abi makala bakani na tele do ko fanna la standard ni su fa ya safe kage ka tentu salia mi yalan ko atleo kibaru la dia mula ka continue kibaru do drong kibaro bijanga mi yalan ko ate botananga kiti bungol to ko nga fonu nyamen janni be kankoro tala Yankuba Jallow wala ya safe ko Banjula High Court akatam kiti dulati mi yalan ko ni NIL min benun janga Yankuba Bajina la mula ela case la kitio abe continue kan atanyin dulanto bari atanyin Justice Kumba Silla Camara kiti teranyina anara diamuje kunwa andi iko ay woni la dia ay dandral di mol mi yalan ko wala kanaje andi kana kiti bungon ikana kiti ni jibe pour ay kenyala ñi mo la dem ñala ko de atani Justice Kumba Silla Camara ako aniye momo muta otherwise mi yalan ko de accused persons abe kukigala mi yalan ko aninga loi manta aninga lanjo manta they will face the full force of the law woto loi mi for drum mbe wala kala imarila wala amarila atani Justice Kumba Silla Camara ya ko si ordre sécurité personnel anana fo ni sécurité mola min yalan ko wala kan ñinga Yankuba Bajini molna fe ko ka fay ko ya kasa ye teosity pro ñin mola ikana ni be na fe kanga ye trace free wala nga mo kana kase bala mo kana ma ni be bunde kan kiti bu nga fanto ni be samba kanga ibe dame nga woto mo kana kase bala mo kana ma ene mo kana affaire soto aya fo sécurité le iko Justice Silla Camara Kumba Silla Camara adiamta tanyin blanto tumalana 13 February ya kununga tumalamina iko defense counsel lawyer la bije min yalan ko wolle nya nyimmo la loyati Yankuba Bajina la mola lawyer la bije min yalan ko ate diamuta ako ala cliano la Yankuba molle diamuta ya minan ko wolle do NIL ko min kana kitiola wolle ko jama nito preta kitiola ika kujama la soto min yalan ko ka mantora ko lati
e ko jama fanga e diamta e ko jama ni bota ki loto ni ke dunila mo ko na prieta we are spelled with stones dole bije min ko e ka berolta e kam bunga andunga we receive insult mo bije min ko e kan nenga in the audience wala mo min ko wala crowd min ka tra sirin kiti bunga to ana ni ki banta nimbe se kam mo min ka tra burari noma ko fama e be diam ka wato minna loya nyimba fokan kidi mo wato minna kay ko na cliano la wala nyinga nying NILT ni be say kampana they have been bored ko mol bijela min yalan ko ike bole sometimes pelted stones comme nga fo nyame ka berol fay kanga ani ka kol kila mi yalan ko ni be escort kanga ni be duni kala motor kono priya murunga be damen nata wato wati kito nyi keta priya ajona ni kito nyi banda wato nyi mol ko kanyi ko ya ko la soto atagin kansula mi yana ko loya min diamta nyim kola ako a notify the security personnel ngafo security molele pro ñun la safety ñun mo la min yana ko de e ñante kantala bake tumala minna wato wati nañu la bota kiti bungoto ni kata e ka mol ka kola ya ko soto dol ke bunga dol ke nenga dol be bola ni wo kusi fala bari ngafo security yala pro ye kata ko ka ko nyinto akobari kabra diamta security le hankabi nyum ko mu kulti mi ko abe continuer kanne wato wate e ka kolya ko soto wala tina fa ate anata fo court nyinto wala kiti dula minto anata fo pro ya ko nyin jibe kantunga ko nyin sanga be la metami kanne wato wate ni to la mol bot la nga kiti dula drong nyin mo mi ko e ka kolya ko soto crowd nyinga wala mol mi yalan ko wala kana kiti nyin atan e ko bari kito nyinga continue to kununga atanyim blanto to mamina e ko Christopher Imene atamu loyalty cost examination wala nga sedo min diamta nunga atanyim kito to e ka fami pap sering buba e ko nyinin karolin jabiro dunta nin loya batima mi yalan ko atlebe yankuba baji nyolo represent kanga atle la loyalty andi ko adji hankabide nyim pap sering buba mi yalan ko atlen 10th prosecution witness atlen ser tanjamote mi yalan ko abe diam kanga ay min long yankuba baji nyolla ye minke tenyinga solo sanden ninga molla minala ko wala arrest nunga kabriye balamba ya kenunga sama mba kibaro jibela nyim pap serigne buba ay muna fa kitudula ane muna be fikanji sama inshallah Baro hits back at critics akamunta wabu kibarti miyalanko kumayata back attending President Baro asle motive for the first time in 1 year kabra kita president moti sanje kilin sayanga ko President Arama Baro ku fo miyalanko molbe min fokon alama sakunda wala la president ya iko afanan diamuta akola tenying kibar katal ba safika watu minna biya kamda kibar katal fama bele asafe kibar katal ba safika watu minna iko addressing a meeting in Gambia in Turkey during the visit ka bring President Adama Barrow abe jam kan Turkey tumala minna molmi yalon ko wallan Gambia noti ya kumande pour ina nyoje iko Adama Barrow jam ta critics wala molmi ka kadafi molmi ka criticize e ka jam ta wala kula atanyen blanto iko President Adama Barrow fama ay kuma fama min wuli ni blando ay min foje abe kono where are these critics ni mol mi yalan ko ni nga min fo drong ya diama kola ni nga min ke drong ya diama kola ni mol be no min tole kabrin kolbe duringa kabrin jamme be no janga akata jila len jamme refuse to step down ni mol mi yalan ko ni nga fama senga drong ya wuli ya diama e be no mun tole wodi President Adama Barrow abe jam kan taki watu minna ako everybody is beating his chest molbe mojaba bije min yanko santante ni be jam kanga ike siso lipa ka foko ndollanga nyinke fo ya jam tata ndollanga nyinke fo ya jam tata ako bari President Adama Barrow ko minne diamuta minne koke fo ya jam tata wol mum mo dantaneti anda ko moliye wol lonne ako sama min franka jahalindi mo jama bije sayanga e botla fola nate min President Adama Barrow min fo wala nay min ke akoy kadi mo le wuli ye siso lipa ya fa ko ata kala janga fa President Adama Barrow len jumati ako fol mola e ben min tole kabri ya jamme balanta akata jila wo mol fo munatina e mawuli ye siso lipa ya fo ya jamme e be jila le by force
teninga president Adama Barrow akabe coalition mola abe jayla abe tentula tumala mina ako wala multi minya lonko challenge jamme wala da maka wuli kata akafo ya jamme ko nyanta ka bonni siran kanne ayta andi tol fongane kujama lake akaje ko hana tre en niele betulaje bare kujama lake miat ne ba jala ko ya jamme wuli o siran kan iko president Adama Barrow hanka bi be diam ka wata mina ako elezo wodi only coalition members ako coalition members wala wala multi bina ko ya condemn ka diam ka statement on safe ka kolke kaje ko pro teninga president ya ex president ya jabe mbirunje pour falmote pour ay bodi ako bari appreciate a lot of goodwill mo jamal bi jeni min yalan ko wol fana yakata ye supporting ke ye cool dolke bari ako ye wol appreciate bake am dol bije ye la ko dol dundi dol bije fana wol cool dolke pour ma sakunda nyum pour ko le falenga tumala mina ako chenjinga mo jamal e blo dunje ako bari itola yalan ne ko mo jamal bije min yalan ko wol ke fanku man de civil society mo jamal bije min yalan ko wol ke fanku man ya do comme do ku la groupe la min yalan ko iko wol man safra ke wol man biamu akonyina president Adama Barrow yafo President Adama Barrow ako our people were arrested and our colleagues were killed ako mo jamal bije min yalan ko nammo la wolti benu UDP ye arrest ye muta dol bije fama were killed ako dol bije ye wol fale ako niya jibe fama dol bije they were at the ye dol bije ye wol arrest ye samba NIA ako ushinda bu ñal sifala wol benu mile tuwo and wol ye ni la landunga pour fale mo ñiyeke ako bari sa entendenga ngam mo kutule de min yalan ko ni ushinda bu diamta wala ni Adama Barrow diamta e ka wuli ye soko ya fo ñinte fola jang ñinte kala jang ako ñim mol benum min tole bari kibar kaitul ba sufika wato mi na sayna voice newspaper jibe iko program manager association of civil society organization tangwa madi jobate iko atanyim president Adama Barrow ay nyim kuba kangal min fo atanyim madi jobate mi yalan ko ikaka safaro ke bate kanyim masakunda yamara iko madi jobate nyim kuma kangal nyinga president ay min fo ako woyata disappoint bakele president nyim manjan na kanyim fo akoni agi de songo jama ni president de kuma sifa fola wolenga pour ka mol daily to keep the people silent pour ka mol daily kantunga sayenga ninga bula president Adama Barrow as kondira kanyim ku sifa fa mole ka fa mole ko altal benu mintole woto e bajala nde diamu no la bende la le andum ako manke gambe kutotin surata minna tanyin madi jobate ako abe president of akilo bland la ka fay ko ite nyim mol min to fotantinga saka akamunta fanga ye UDP ko da malafo min yalan ko lay fale mo nafe akaybe mistake kam bakala gambia no le be wolle makoro ke pour falmo ke atenata fo mbe teninga kasa jata dundila wolta fo nga nyininka nyin kola mi yalan ko de teninga president way wala fo 2 minutes mbe woldila dudu kasa jata la nimbota je fana kibarol bi da kamuta minute lulu wolta pour kibarol ba nimbota je drong mbe commandro kala imam Fati fana mba jibela fane mu ne fo pour nga fana ndede hello ya kasa ini mbara koto nande boje dama ne xam da noise be siar nje be dame nga la faka diam ibara bil to live okay coming mbe ñu kala min na dron wala nga atani nga president Adama Barrow adiamuta ako akamunta modan mol bi jele minango say ke siso kosi e ka fo president Adama Barrow manyana ka nyimfo manyana ka nyinke ako mol benu mintole kabring tanyum falmo be kekan kamuta bar madi jabate fanan diamuta ako president Adama Barrow e minfo ka fo ko nyim mol benu mintole manyana ko fo kanton gambeno bele chenna fe male be mono foloto to dalom yalon kumo fo be man di kumo ko be man kumo ti mo nyanda Adama Barrow gambe be le fali doke wodu tapo sono modo ko wolu na fu ngame dimasilon falindro ala ka notu di mo sono mo kono wara kana kol ala ka jarinke mo kili mo bondere hani
ni mo li ata kabir prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nay mol be kalo kay Ibrahima wol ni mo ko don mo kilin mo e jarnti akele abar gambe mo bele kata polke okay bari bi atinya ta sono ko mo bele ba president olomo ni mo li ko mo min fo atmanya naka jabi ajanda soto ko bele kamunda kasa mbela fenum ke soto bake pour ni kacha soto barakamta wato ni minute fla computer fla ka signal ga fonye minute fula dama wala tuta be Ibrahim Kamara fanan soto layno to mi yalon ko mbani nin kala imam fatila kuma kan wala ni nga soto layno to drong kamta wala be kibaro bannabi Ibrahim Kamara assalamu alaikum assalamu rahmatullah ibe Paradise FM 105.7 kibaro keba Kamara ini barakewa kortanante alhamdulillah kamunta hakki minute clean wolto je bariya senke anda be kala ahmadi la kuwala kana wala discourse na kibaro le min fo ato nyara kan inshallah jumalu ngode mabikela dibakunda ka fadra be masjid Suleiman abikela jele inshallah sananna ni nyala sonda mune nin conference kuma yande ni ya kuma ni wala min de kam muslimol teke ke karandi ke londindi munam ahmad ci adini be ko min faranna munam ahmad ya ne ko min ay naam kadunga kanyami mo jama bulu ni kay ahmadino banke muslimol di jama kami volem indi ko mune fatoti ni tema bari kasali den kasali iyo jakaso min bije yani lafata kata walla ko bondi mo jama na sonno boko inshallah arjumo inshallah arjumo ni ngala sonde inshallah okay war sala fana be ko la imam fatiha kuma kangol dol fo feñu nin ka walla ba ta tiji inshallah Ibrahim Kamara alsa sotno telephone to comme min yalan ko interest 203 6489 203 6489 Ibrahim Kamara ikana conference la yalan ko iko attending ahmadillah fa ko ibo wole katala je ibo wole discourse la je sama fana mbak man la kibaro to imam fatiha kuma fa baba li fana kuma mi fol be manano bi sama fana be kibaro jibal min ko le kuma ta angina fe Allah badi man non keba Kamara aslam afale kabringa kankular sudumola borala murundo nanga Paradise FM janga 105.7 makasuro real estate ay fana multi minan ko ya sumanda kibaro ninga ya dépense makasuro real estate Kordala be bulu Touba Kuta housing estate Sanyang Sivu Brikama Mandwar Brikama Medina aning individual plots two jarenga Brikama Jida Farato Bojang Kunda Lamen Daranka Kembuje aninga dula Jamal min yalan ko nali so telephone to drong be dula Korda wafilalia andu fananga special offer na wala nga for civil servants do kulala masukunda do kulala min yalan ko e kunal tataje iba katala ye Korda yalla da be diar nyame ada so nyane nane 2500 woli fula kemelulu ni ode do drong isa demanding jo mo be kan jede kata kela dal sang makasutu real estate also no telephone 2888 154 640 8154 640 8154 makasutu real estate ay tola jontangonti Korda la karo salifala dundana studio kono anta fengal dronga ala microphone yele kibaro min babulu ayadi sina continue kibaro la sali barka keba nga lamay lalbe kontomin be lamay ko Paradise FM la 105.7 kibar folo ngam jibe wala ketamit yalla standard news fa safe e ko min keta Muhammadu Musa Njadi jama alam papa njala tara ko de ni judi bi ma tombo fo furalo ay lo to la tiketo la ka KMC meyoti akwata dunta lola ka independent ako yudi bi la nyin tombo ndro mi alam ka kanana ni mata tombo ako fongo batina fata lola ka independent akwata de akata jikito ko batala yudi bi pajo bata tombo na furalo to yala ate KMC to do ko bare fana na tara UDP matam ande ye mola tambo mi yalon ko fana hamo soto aya londo so pour kallo KMC wotundo nyinto akata lola parliament atata lola independent candidate yala fo Paradise FM kunun kabrani wakacha la standard ci so ya mote bulo kon atatna ka fo ko ya jibe fo ko mi adna talata ako nyimi keta UDP ti batam bana pour alo KMC la ko kadum fo ne aje nyimi ya mo min tambo na mo mi yalon ko anyanta le ke mote mi yalon ko ay mol lata la
jiko sota do anda ke mo defana mi yalan ko nyabatara lord min ko wolon kana yirwa ko sambana KMC ta ko andu ne yata lata fangol dum kat wojiko mi yalan ko ay be fo e be bate papa njay da tan ka fo standard display mutable standard display mutable ko ta papa njay do ko kala fo sanji mo nen nan ñomi ba dende ta ñim politique ko la ko andu fanan ñaaji be ay londo mi sta ko ñinta dum londo mi yalan ko warta la warta ñin ko ñinta ko ate dum tata dawda ka men fo je wolon ko ne bo mutala mo mi yalan ko lafta wolelo KMC la ko wato wati ke fo ñin ka ñim mari ay mon do kula ke ñim fanna wala fon ñim mari dum abina mu yirwa kula felna ko ni o mira do ko ko fente mi yalan ko betala ko andu da tay jiko sto ko na da lota KMC wala fon wata jiko sto ko ñimi kita UDP patriote ba ta tombona pour aylo KMC UDP to yala hanka be kibaro to e kanyumi keta Japan man sakunda tene lungo walle senior ke ma horo do mi yalan ko bina fandla Gambia banko ma horo mi yalan ko kata ta fa ne kanyumi keta 61,505 euros yo tata kanyam fo Gambia ko do million saba nanga moto mi yalan ko fe preta kadunde loptano la kundo loptano mi yalan ko wala keta Sahara Medical Center te ko bakane finne ko nyin ko dum bakal center mi yalan ko e badon la sandiro e badon da sandro ko ne ba fongol men sana wala kata doku loptan doku ran fongol te min yalan ko fong e docteur o kemuna fongol la ka jibe ko kiskirite mol balo ka kiskirite sa do la min yalan ko wala balo ko ne ko nyin dum bakal fete mi yalan ko aba loptan ma ko la nina ta jibe fongo mol la fanale ko jaban la nyum projet ko dum jindiro min ki kaber projet ko dogol min ka grassroots humanity security project e ko nyum projet ko bota wala ko to kaje ko kam ma ko ro fudan mol ma min yalan ko fong wala sotale ko nyum ka docteur Abubakar Jate mi yalan ko to medical director to ni loptano to makana fin ata don ko nyin do ko fenade mi yalan ko ba makoro sambal na loptano to bakal makoro mi yalan ko fangay baci de la ka sasal jibe sasal mi yalan ko buka sawo akoy bolla jibe la anen fana kaje ko kayelol jibe anen kuzi pat mi yalan ko be do ko ne bolla kara ba karra ko wala jibe nyin do ko kona ko nyin fenade mi yalan ko nana ta abe makola bakani na tela do ko fanna la standard ne sufa ya safe kaje ka tentu salia mi yalan ko atleo kibaru la dia mula ka kontine kibaru do drong kibaro bijanga mi yalan ko ate botonanga kiti bungol to ko nga fonu nyamen janne be kankura taala Yankuba Jallow wala yasafe ko Banjula High Court akatam kiti dulati mi yalan ko ni ena elmi benun janga Yankuba bagina la mula ela case la kitio abe continue kan atanyin dulanto bari atanyin justice kumba sila kamara kiti teranyina anara diamuje kunwa andi iko ay woni la dia ay dandral di molmi yalan ko wala kanaje andi kana kiti bungon ikana kiti ni jibe pour ay Kenya la ñun mo la dem ñala ko de tan justice kumba sila kamara ako aniye momo muta otherwise mi yalan ko de accused persons aba kuki gala mi yalan ko aninga loi manta aninga lanjo manta they will face the full force of the law woto loi mi ko drom mbe wala kala imarila wala amarila tan justice kumba sila kamara ya ko si all the security personnel another for ni security mola min yalan ko wala ka ñina Yankuba Bajini mo na fe ko ka fe ko ya kase ye teosity pour ñin mola ikana ni be na fe kana ye tra sefring wala na mo kana kase bala mo kana ma ni be bunde kan kiti bu nga fanto ni be samba kana ibe damenga woto mo kana kase bala mo kana ma ini mo kana affaire soto aya fo security le iko justice la kamara kumba sila kamara adiamta tanyin blanto tumalama 13 February ya kununga tumalamina iko defense council loyal la bije min yalan ko wolle nya nyimol la loyati Yankuba Bajina la mola loyal la bije min yalan ko ate diamuta ako ala cliano la Yankuba molle diamuta ya minan ko wolle bi wo ena el ko min kana kitiola wolle ko jama ni to preta kitiola ika kujamal la soto min yalan ko ka mantora ko wollati iko jama sanga ediamta iko jama ni bota kidu loto ni ke dunila mo doko na prieta we are spelled with stones dole bi je minala ko e ka berolta e ka mbunga andunga we are we receive insult mol bi je minala ko e ka nenga in the audience wala mol